कर्नाटक के बीदर से एक अहम और समाज से जुड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस के मौके पर बीदर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस का साफ संदेश है, ड्रग्स बेड़ा ब्रो, यानी भाई ड्रग्स से दूर रहो। इसके साथ ही पुलिस ने पिछले 4 साल की कार्रवाई का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। बीदर ज़िला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के मौके पर लोगों, खासकर युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद लोगों को ये समझाना है कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश को नुकसान पहुंचाता है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 2026 के बीच ज़िले में 145 मामले दर्ज किए गए, जबकि 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त किए गए सामान में 3,524 किलो गांजा, 66,655 नशीले टैबलेट्स, 1,991 नशीले सिरप की बोतलें, 499 ग्राम एमडी, 6.75 ग्राम एमडीएमए, 5 एमडीएमए गोलियां और 0.366 ग्राम कोकीन शामिल है। बीदर पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ ये मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने सभी नागरिकों, अभिभावकों और ख़ास तौर पर युवाओं से अपील की है कि वो नशे से दूर रहें और अगर कहीं भी ड्रग्स की बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बीदर ज़िले को पूरी तरह नशा मुक्त ज़िला बनाने के लिए पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। नो टू ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ 2026ರ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ರೈಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1,405 ಕಿಲೋ ಗಾಂಜಾ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MDM ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಸ್ಡ್ ವರ್ತ್ ಈಸ್ 11 crores 21,000 ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 2024 ಒಟ್ಟು 24 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 734 ಕಿಲೋ ಗಾಂಜಾನ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MDMA ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕೊಕೈನ್ ಕೂಡ ಆ ವರ್ಷ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ತ್ 5 crores 33 lakhs 75,000. ಅದೇ ರೀತಿ 2025ರಲ್ಲಿ 34 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 55 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು 1,122 ಕಿಲೋ ಗಾಂಜಾನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ವರ್ಷ ವರ್ತ್ 11 crores 16 lakhs 96,000 ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 1,245 ಕಿಲೋ ಗಾಂಜಾನ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MDMA 6 grams ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1,20,00,000 ವರ್ತ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 37 ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 4 ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡೀಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು DG ಸಾಹೇಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. बीदर पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर हर नागरिक जागरूक बने और पुलिस का साथ दे तो बीदर को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य ज़रूर हासिल किया जा सकता है।